बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टी वी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमारात के सदर के नुमाइंदे ताज़ियत पेश करने रियाद पहुँच गए। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहान ने खसूसी नुमाइंदे और नायब वज़ीर आज़म शेख सैफ बिन जायद आल नहान ने शहज़ादा मोहम्मद बिन फ़हद की वफ़ात पर ताज़ियत पेश करने रियाद पहुँच गए। एसपी के मुताबिक अमारात के नुमाइंदे और उनके साथ वफ़द का इस्तकबाल शहज़ादा सुल्तान बिन फ़हद, शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हद, शहज़ादा खालिद बिन मोहम्मद बिन फ़हद और शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन फ़हद ने किया। सऊदी अरब की क्रेडिट रैंकिंग को A+ पर बरकरार रखने का फैसला। क्रेडिट रैंकिंग के आलमी इदारे फिच ने सऊदी अरब की क्रेडिट रैंकिंग A+ पर बरकरार रखने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक फिच ने सऊदी अरब की इकॉनमी की मजबूती, हुकूमती कर्जाजात, कौमी पैदावार और बैरूनी असासाजात का जायजा लेने के बाद फैसला किया। फिच ने कहा सऊदी अरब का माली इस्तेहकाम A और AA रैंकिंग से कहीं ज़्यादा ऊँचा है। फिच ने सऊदी अरब के आउटलुक को मुस्बत की बजाय मुस्तहकम करार दिया। यह पेशरफ्त खतरात और रेटिंग को बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करने वाले अवामल के दरमियान तवाज़ुन की रोशनी में सामने आई है। फिच ने तवक्को जाहिर की है कि सऊदी अरब इस रफ्तार को जारी रखेगा जो वक्त के साथ साथ तेल की मंडी के उतार चढ़ाव के खतरात से सऊदी अरब को महफूज करने और कम कीमत पर कार्बन की मुंतकली का बायस बनेगा। सऊदी अरब के सियाहती मंसूबे बहुत उम्मीद अफजा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सियाहती इदारे के रीजनल डायरेक्टर बराए सियाहती निज़ाम सामिर अल ख़ुरैशी ने अल अरेबिया नेट को बताया कि ख़ुसूसी इंटरव्यू में कि सऊदी सियाहत का शोबा बहुत उम्मीद अफजा है। सऊदी अरब में आने वाले टूरिस्ट की तादाद में हैरान कुन पर 98% इजाफा सऊदी अरब की हिकमत अमली और टूरिज़म के शोबे में सरमायाकारी की कामयाबी की तस्दीक कर रहा है और सऊदी अरब को एक अहम सियाहती मुकाम के तौर पर उजागर कर रहा है। सामिर अल ख़ुरैशी ने अल अरेबिया को बताया कि छोटे सियाहती मनसूबों में सऊदी अरब की सरमायाकारी जैसा कि कम्यूनिटी सकाफती दौरों और मेहमान नवाजी की खिदमात को बेहतर बनाना, सियाहत की जो ऑफर्स हैं उनको फ़रोग देने के अज़म का इजहार कर रही हैं। UN रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो सियाहत के चैलेंजेस के दायरे में आते हैं, उनमें पायदारी शामिल है। सऊदी अरब तेज़ रफ्तार तरक्की और पायदार तरीक़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है, इसलिए इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि सियाहती मनसूबों में कोई रुकावट ना हो। सऊदी अरब सियाहत के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। कुरान हिफ्ज़ करना दुनियावी कामयाबी का बायस बन गया। सऊदी तालिब इल्म इलियास खान की कहानी। गैर मामूली जहानत और सलाहियत के हामिल ओलंपियाड तख्लीकी 2024 के मुकाबले में पहला इनाम हासिल करने वाले सऊदी तालिब इल्म इलियास खान का कहना है कि तालिब इल्मी के इब्तदाई दौर में कुरान करीम हिफ्ज़ करना मेरे लिए दुनियावी कामयाबी का बायस बन गया। इससे न सिर्फ मेरी जहनी सलाहियत में इजाफा हुआ बल्कि दुनियावी तालीम का हसूल मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इलियास खान वालिदैन आला तालीम के लिए आयरलैंड मुंतकिल हुए, जहाँ इलियास ने किंडरगार्टन और तीसरी जमात तक इब्तदाई तालीम हासिल की। इलियास खान ने अपने वालिदैन और 2 बड़ी बहनों के साथ आयरलैंड में इब्तदाई तालीम हासिल की। जब वो तीसरी जमात में पहुंचे तो वालिद और एक बहन के साथ वापस जद्दा आ गए, जबकि उनकी वालदा जो वहाँ PhD कर रही थी अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए 1 साल वहाँ पर रहीं। आयरलैंड से जद्दा आने के बाद सबसे बड़ा मसला तालीम था, मगर उनके वालिद की दूर अंदेशी की वजह से ये मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया, क्योंकि वालिद ने आयरलैंड में क़याम के दौरान बच्चों को अरबी ज़ुबान और यहाँ के निसाब तालीम से आशना कराया था, जिसकी वजह से उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। आयरलैंड से वापस आने के बाद इलियास की तालीम के लिए भाग दौड़ करना पड़ी, क्योंकि इक्वलेंस सर्टिफिकेट के बाद अब मसला था कि इलियास को तीसरी जमात में दाखिल करवाया जाए या चौथी में। जब उस्तादा ने इम्तहान दिया तो उनके म्यार से भी अच्छा था, जिसके उसका दाखिला चौथी जमात में कर दिया गया। इसी दौरान इलियास खान को इलाके की मस्जिद में भी हिफ्ज़ कुरान की जो क्लासेस हैं उसमें दाखिल करवा दिया। इंग्लिश पर अबूर था, जिसकी वजह से वो अपनी जमात के तालिब इल्मों में गैर मामूली तौर पर नुमाया रहा। गुज़श्ता साल तख्लीकी सलाहियतों के मुकाबले में इलियास खान ने पहला इनाम हासिल किया, जिस पर एक उस्ताद ने कहा था कि इलियास मिसाली इखलाक और सलाहियतों का एक इम्तजाज और दीगर तुलबा के लिए एक मिसाल है। बलद में बलद 20 2025 फेस्टिवल का आगाज़ शानदार शो के साथ हुआ।
سعودی عرب کے علاقے جدہ میں جو مڈل ایسٹ بیسٹ ہے، معروف سعودی میوزک انٹرٹینمنٹ کمپنی نے جو ہے وہاں پہ فیسٹیول کا آغاز کر دیا ہے، جس سے جدہ کی تاریخی گلیاں جو ہے وہ سجا دی گئی ہیں، وہاں پر شاندار جشن میں تبدیل ہو گیا۔ میلے کے سال کے ایڈیشن میں عالمی جو میوزک بینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کی گئی ہے، جس سے علاقے میں دلکش لائٹ شوز جو ہیں وہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایونٹس کا آغاز کئی جو مراحل پر دلچسپ پرفارمنس ہے اس کے ساتھ ہوا، جہاں مقامی اور بین الاقوامی صلاحیتوں نے غیر معمولی پرفارمنسز دی ہیں، اور وہاں پر جو سٹیج پر فنکار ہیں، سعودی نژاد فنکار لل ایزی نے ہپ ہاپ اور R&B کا انوکھا امتزاج پیش کیا، جبکہ برطانوی سٹار مائیکل کیونوکا نے حاضرین کے دل موہ لیے، جبکہ عالمی جو ریپ سٹار ہیں 21 سیویج نے اپنے مخصوص انداز سے وہاں پر سٹیج کو سجایا۔ 5 کمپنیاں سعودی عرب میں K9 سروس ڈاگ ٹریننگ سینٹر قائم کرنے کے لیے اہل ہیں۔ 5 کمپنیاں K9 پروجیکٹ کے لیے اہل ہیں۔ سعودی عرب میں لائیو ذرائع کی تربیت کے لیے وقف یہ وہ سہولیات ہیں جن کا استعمال کتوں کو تربیت دینے کے لیے کیا جاتا ہے جو حفاظتی کام انجام دیتے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد سعودی عرب میں ایک مرکزی مقام پر نیشنل سینٹر فار لائف اسٹاک ٹریننگ کو تیار کرنا اور چلانا ہے۔ ان میں کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں کنگ عبداللہ پورٹ اور دمام میں کنگ عبدالعزیز پورٹ پر نئی اور مستقل سہولیات کی ترقی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس منصوبے میں جدہ اسلامک پورٹ پر کتوں کی موجودہ سہولیات کو وسعت دینا اور 3 مقامات پر ان سہولیات کے لیے دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنا شامل ہے۔ اہل کمپنیاں لائف اسٹاک کی تربیت بھی کریں گی اور اضافی خدمات جیسے کہ خوراک، سامان، ویٹرنری کیئر اور رہائش فراہم کریں گی۔ سعودی عرب میں بھر میں 34 انٹری پوائنٹس پر تربیتی خدمات فراہم کی جائیں گی، جن میں سے 26 اس وقت کام کر رہے ہیں اور جس میں سے 8 نئے پوائنٹس کی توقع ہے۔ K9 سروس کتوں کو ایئرپورٹ اور جو سی پورٹس ہیں اس کے معائنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مشتبہ افراد کی تلاش، شواہد تلاش کرنے، مجرموں کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کرنے کے علاوہ لاپتہ افراد یا قدرتی آفات میں پھنسے لوگوں کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے، جو انہیں بہت سی سیکیورٹی میں ایک قیمتی ایکوپمنٹ بناتے ہیں۔ نجران میں وزارت ماحولیات نے بغیر اجازت کے کھدائی کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ معائنے اور تفتیشی دوروں کے دوران وزارت ماحولیات کے محکمہ آبی، پانی اور زراعت کی برانچ نے نجران ریجن میں کنویں کی کھدائی کی خلاف ورزی کرنے والے جو ہیں وہاں پر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیمیں 24 گھنٹے معائنہ کرتی ہیں، رپورٹس دیکھنے کے بعد وہاں پر اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ سول ڈیفنس جو ہے حرارتی آلات استعمال کرتے وقت حفاظتی طریقہ کار پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر حرارتی آلات استعمال کرتے وقت حفاظتی طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کنفرم ڈرگ جو گرافک ہے ڈیزائن میں بچوں کو جو ہیٹر وغیرہ ہے اس کے قریب آنے یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے پرہیز کرنے پر زور دیا۔ اسے استعمال کرتے وقت بند جگہوں کے لیے مناسب وینٹیلیشن فراہم کرنا اور باہر جاتے وقت یا سوتے وقت ہیٹر کو بند کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کو گرم کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔